nandito tayo sa barangay proper ng Dumenglay here in the municipality of Likwan. At nandito yung mga taga Sitio Sukaw, which is an hour away. Naglakad sila papunta dito sa barangay hall ng barangay proper para lang magpa-check up. Dahil dinala dito ng DOH yung libreng konsultasyon at gamot under the Purok Kalusugan Program. So may mga nursing mom at may mga bata dito to avail the services. Narigat nga awanti medical consultation dito ayan mi ata. Bumulod ka pa lang ti pagluganam, adayo ti mapapagpag na. So nga thankful kami ta ada kayo simbangpet kayo nga mapanan tulod ti kastoy nga ti DOH. Thank you kanya yo ta naanos kayo ta mangidanon kada diti ag-agas kada vaksin nagiti ubing ka nagiti tao nga makagkasapulan. So, Purok Kalusugan is bringing the basic health services to the sitios, not even the unserved areas, especially in Likwan Baay. So, like the nutrition services, so Operation Timbang Plus kami, nagitid kami ti vitamin A supplementation ti 0 to 59 months children, then nagitid kami ti milk supplementation, nagigay malnourished nga identified me. Importante kung makatawan tagsaksakit. Immunization is disease prevention naman. And the health promotion, isoro kami. The advocacy like the hypertension kasi ano da maiwasan.